Ang atong ebanghelyo karon kinutlo ni Saint Matthew, chapter 17 verses 14 to 20. Ang mga tinun-an ni Jesus nangutana sila kaniya nganong wala sila makapagawa sa yawa sa usa ka bata. Apan si Jesus mitubag kanila tungod kay wala sila igong pagtuo. How important our faith is. Of course, kung wala tay pagtuo, dili mahitabo ang mga imposible nga mga butang. Ikaw, unsa man kadako ang imong pagtuo? Usahay, dili kalikayan nga kita isip tao magduha-duha. Apan unsay mensahe ni Jesus karon? Let's have faith. Let's believe. Mutuo ta na kaya sa Ginoo ang tanan. There's no impossible things with Him. Ang pagtuo, dili na to makit-an. Kung dili na ana sulod sa atong kasing-kasing. Hinaot sa atong tagsatag sa kakinabuhi, mabatunan nato ang enough faith para maangkon nato ang mga grasya nga gihatag diri sa Ginoo kanato.